बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है खैर वफ़ियत से होंगे। एक नए पैगाम, एक नई रिसर्च के साथ आपके साथ इंशाल्लाह बात कर रहे हैं। वेरिकोसिल के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको वीडियोज़ मिलेंगी, लेकिन बड़ी बारीकी के साथ अगर इसको बयान किया जाए थोड़ा सा वक्त लगेगा। वीडियो पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा, और जिनको वेरिकोसिल का मसला है वो समझ जाएंगे कि इसका इलाज हमने किस तरह करवाना है या करना है। अल्लाह पाक सब के ऊपर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। दो टेस्टिस हैं मर्द के अंदर, एक दायां एक बायां। सिंपल आर्गन थ्योरी यानी नज़रिया मुफरद अज़ा के तहत इसको मैं तत्बीक देने की कोशिश करूँगा, मुआवजना करने की कोशिश करूँगा। तो एक दायां एक बायां। नज़रिया मुफरद अज़ा कहता है कि बायां खुशिया जो है वो गुद्दी तहरीक के ज़ेर असर होता है, और जो दायां है वो उज़लाती के असर होता है, ज़ेर असर होता है। अब हम अगर देखें इन दोनों खुशियातैन में, टेस्टिकल्स में जो ब्लड आ रहा है, एक तो आता है मेन आर्टरी जो ऊपर दिल से नीचे की तरफ आ रही है ना, टांगों की तरफ मेन, एक का कनेक्शन उसके साथ है, और दूसरा जो खून आ रहा है ना गुर्दे को दे रही है वेन, वो गुर्दे के साथ से वो वहाँ से इसको खून आ रहा है। यानी गुर्दे का बेसिक मिजाज गुद्दी है, ग्लैंडुलर सिस्टम। तो इस लिहाज से अगर हम नज़रिया मुफरद अज़ा के तहत इसका मुआवजना करें तो बायां खुशिया जो है वो वाक़तन गुद्दी असरात के, गर्म खुश्क असरात के ज़ेरे तसल्लुत है, और दूसरा जो है उज़लात में अगर कोई ख़राबी हो तो उसमें ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। वेरिकोसिल बेसिक जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, या बाज़ दफ़ा जो सीमिनल डक्ट है उसके अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाती है। उस वजह से जो या तो स्पर्म बहुत कम आते हैं या फिर बिल्कुल आते ही नहीं हैं। अगर ब्लॉकेज ज़्यादा हो तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। जब इसके अंदर खून का दौरा नहीं होता यह है कि ब्लॉकेज की वजह से ये खुशिया या टेस्टिकल जो है ये छोटा रह जाता है साइज़ के अंदर। इसकी तशख़ीस के हवाले से अल्ट्रासाउंड है हमारे पास, उसके बाद सीमिनल एनालिसिस है, उसके बाद फिर हार्मोन का टेस्ट है। तीनों को अगर देखें तो आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की। अगर अल्ट्रासाउंड के अंदर भी आपको एक का साइज़ छोटा एक का बड़ा नज़र आ जाएगा, और उसमें वो जो ब्लॉकेज है वो भी नज़र आ जाएगी। और उसके बाद जो आपने सीमन का टेस्ट करवाना है उसके अंदर स्पर्म या बहुत कम होंगे या बिल्कुल ही नहीं होंगे, 0 की रिपोर्ट आती है। और उसके बाद आ जाता है टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट। टेस्टोस्टेरोन पैदा हो रहा है तो समझें कि ब्लॉकेज है, और स्पर्म पैदा होने का मामला ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल डाउन है तो समझे ब्लॉकेज नहीं है, बल्कि वो टेस्टिस के अंदर वो स्पर्म पैदा ही नहीं हो रहे उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से, जरासीम पैदा ही नहीं हो रहे। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। सबसे पहले तशख़ीस कर लिया आपने। तशख़ीस करने के बाद अक्सर जो हमने मरीज़ देखे हैं वो आते हैं सफरावी मिजाज में, गुद्दी उज़लाती तहरीक के अंदर। गुद्दी उज़लाती तहरीक के अंदर आप इसका इलाज इस अंदाज से करें कि नज़रिया मुफरद अज़ा का जो उसूल है उसके तहत आपने गुद्दी असाबी इलाज करना है। ग़िज़ाएँ भी यानी गर्म तर, दवा का मिजाज भी गर्म तर होगा, और उसका जो ग़िज़ा का मिजाज है वो भी गर्म तर होगा या तर गर्म तक होगा। दवा की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो नज़रिया मुफरद अज़ा के जो फार्माकोपी है उसके अंदर शदीद नंबर 5 है, यानी गुद्दी असाबी शदीद है, उसके बाद गुद्दी असाबी मुलय्यन है, और उसके बाद अक्सीर बादियान है। मैं उसको अक्सीर लासानी कहता हूँ कि उसके असरात ही लासानी हैं। तो शदीद नंबर 5 का जो नुस्खा है गुद्दी असाबी शदीद का, उसके अंदर है काली मिर्च 10 ग्राम, और 30 ग्राम उसके अंदर नौशादर ठीकरी है, और 50 ग्राम है उसके अंदर जंजबील यानी खुश्क अदरक सूंठ जिसको कहते हैं। इसको बारीक कर लीजिए। इसका आप 250 मिलीग्राम का कैप्सूल, 250 मिलीग्राम का कैप्सूल ये, और अक्सीर बादियान यानी अक्सीर लसानी जो है उसके अंदर हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ। हल्दी आपने खालिश लेनी है, ये पिसी हुई बाज़ार से ना लें, और जो गांठदार हल्दी मिलती है वो भी आला क्वालिटी की लें, उसमें कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना करें। मुलट्ठी आपने लेनी है तो देख के तंदुरुस्त लेनी है, अच्छी क्वालिटी की, वो भी उसमें भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सौंफ भी पुरानी नहीं लेनी, अच्छी क्वालिटी की लें। तीनों चीज़ें हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ बराबर वज़न, इनको भी आपने बारीक कर लेना है। बारीक करके तो इसका 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल है। सुबह दोपहर शाम दोनों का एक एक कैप्सूल आप नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये दवाई तब तक आप इस्तेमाल करेंगे जब तक आपकी सीमिनल रिपोर्ट, या अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, या उसका एक्सरे करवाते हैं, उसमें इसका साइज़ बराबर ना आ जाए। अगर आप उसका टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर जहाँ पर ब्लॉकेज है, जहाँ पर अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट आपको बताता है कि यहाँ पर ब्लॉकेज, अगर वो ब्लॉकेज ख़त्म हो गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह उतनी देर तक इसको जारी रखें। अगर इन दोनों नुस्खों से आपको वो मतलूबा नताइज बड़े सुस्त आपको मिल रहे हैं, तो फिर आपने गुद्दी असाबी शदीद की बजाय गुद्दी असाबी मुलय्यन जो है
اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کا نسخہ یہ ہے کہ 10 گرام کالی مرچ ہے اس کے اندر 30 گرام نشادر ٹھیکری اور 50 گرام اس کے اندر زنجبیل ہے اور 80 گرام سنا مکی کی پتیاں لینی ہے آپ نے صاف ستھری کر کے، اس کا آپ نے 500 ملی گرام کا کیپسول لینا ہے۔ یہ آپ ایک عرصے تک کھاتے رہیں اور غذا کے اندر یاد رکھیں فاسٹ فوڈ چھوڑ دیں آپ۔ یہ جو کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں نا ہم، یہ ڈبہ پیک، ٹین پیک، کوک، پیپسی وغیرہ، اس سے توبہ کر جائیں، اس سے توبہ کر جائیں۔ اور اس کے بعد بھنی ہوئی سبزیاں جن کو روسٹ کر کے، گوشت، میں نے اکثر دیکھا جو گوشت خور ہوتے ہیں نا بہت زیادہ بھنا ہوا گوشت کھاتے ہیں، کوئی دن خالی نہیں جانے دیتے کہ گوشت سے طاقت بنتی ہے۔ بھائی طاقت بنتی ہے لیکن کسی حد تک اعتدال میں رہ کے۔ گوشت بالکل برائے نام، اگر استعمال کرنا ہے تو اس کا نمکین شوربہ برائے نام نمک، بلکہ نمک نہ ڈالیں آپ، اس میں نیچرل حالت میں اس کا شوربہ استعمال کر لیں، گوشت نہ استعمال کریں۔ سبزیوں کے اندر شلجم، مولی، گاجر، مونگرے، کدو، ٹینڈا، پیٹھا، گھیا، کالی توری، یہ سبزیاں آپ کے لیے انتہا درجے کی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ ان کو صرف آپ سٹیم کریں، اس کے اندر آپ لہسن، ادرک، ہلدی، کالی مرچ، نمک، زیرہ ڈال کے مزیدار سا بوائل کر کے اس کے اندر یا تو آپ اولیو آئل ڈال لیں یا بادام کا تیل ڈال لیں یا دیسی گھی ڈال لیں، لیکن اس کو بھوننا نہیں ہے آپ نے، اس پہ گزارا کریں۔ چپاتی کم سے کم کھائیں، وزن اگر زیادہ ہے وزن کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ 2، 3، 4 ماہ بھی اگر آپ کو دوائی استعمال کرنا پڑے تو کریں اسے، آپ آپریشن سے بچ جائیں گے۔ میں بہت زیادہ ڈاکٹرز، میرے اپنے خاندان کے ڈاکٹرز ہیں اور میرے بڑے پیارے دوست بھی ہیں، کہہ لیں کہ 10% کامیاب ہوتا ہے ویریکوسیل کا آپریشن، ورنہ اکثر ناکام ہوتے ہیں، کوئی رزلٹ نہیں آتا۔ آپ وہ جو رستے بند ہیں نا، جو بلاک ہیں، ان کو کھولنے کی کوشش کریں، اور یہ دونوں دوائیاں جو ہیں نا یہ اس کو کھول دیتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ کرم تو میرا اللہ کرتا ہے، دوائی میں شفا میرا اللہ ڈالتا ہے، کسی ڈاکٹر، حکیم، کسی معالج کے پاس کوئی شفا نہیں ہے، میرے اللہ کے پاس شفا ہے۔ تو یہ ویریکوسیل جو ہے خطرناک ہے، خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ بندہ اپنی نسل کشی نہیں، نسل کشی اور نسل کشی میں فرق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ نسل کشی ہوتا ہے کسی کی نسل کو ختم کرنا، اور نسل کشی کسی کی نسل کو بڑھانا۔ یہ اردو کے کچھ جو ہے نا زیر زبر کا معاملہ، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نسل کو بڑھانا، جب نسل نہیں بڑھے گی تو پھر کیا رہے گا باقی؟ بندہ شادی کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، نکاح کرنے کا۔ تو نسل کو بڑھانے کے لیے اگر کسی کو اللہ نہ کرے ویریکوسیل ہے تو یہ جو 2 نسخے میں نے عرض کیے ہیں ان کو ایک لمبے عرصے تک استعمال کریں اور اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اپنے رب کو منا لیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بند راستے کھل جائیں گے، یہ بند نالیاں کھل جائیں گی، چاہے وہ سیمینل ڈکٹ کے اندر کہیں معاملہ ہے، چاہے وہ جو خون لے کے آنے والی نالیاں ان کے اندر بلاکیج ہے، سوج گئی ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ پاک ان نسخوں کی میں اتنی شفا ڈالتا ہے کہ بندہ تندرست ہو جاتا ہے۔ تو یہ تجربے ہیں ہمارے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں گے اور اپنی دعا میں یاد بھی رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔